que vous allez bien, que نهاركم جاز مليح, que tout se passe bien pour vous. أنا صباح الحمد لله. اليوم ما بنتش كانت عندي خدمة صباح جو بروفيتي خدمت جي ان بو تشيكي مي زيميل مي ميساج تاعكم هنا sur Instagram الصوت تاعكم ولا تاع لي مارك. j'ai fait un peu de rangement aussi dans ma chambre كانت كاتاستروف ما رقدتش فيها مانيش نرقد فيها بعد هذه ماناش نرقدوا فيها هذه الايامات نرقدوا في بيت بيبيا. Et enfin bref, c'était un truc ça parce que maintenant la musique était nervini, ما تلعب لي على المورال. bref هذا وين كملت مع بيبيا اليوم je lui ai consacré ma journée parce que اليومات اللي جازو entre خدمه et tout c'est vraiment اليوم دوزنا journée cocooning شي عارفه ماشي journée mais حسبه il y a quelques heures cocooning. donc كما قلت لكم les massages pour les coliques ça change la vie je vous jure. avant كنت ندير لها mais كنت ندير لها واحد في النهار. Là, depuis que j'ai instauré une routine, en fait, j'ai carrément instauré une routine. Et apparemment, pour les bébés, c'est très, très important que تكون عندهم une routine, en fait. في حياتهم. ماشي routine كيما حنا, mais vraiment une routine في حياتهم. Surtout les premiers temps. Et je vous jure que depuis que je le fais depuis une semaine. مانيش حابه نضرب روحي بعين mais elle commence à faire ses nuits en fait. أي ترقد ديال الوحده ونص تاع الليل ما تنوضش حتى ل7 تاع الصباح. donc franchement الحمد لله mais كما قلت لكم encore une fois c'est grâce aux routines انا ندير لها une routine à partir de 18h تبدا la routine تاعها à partir de 18h ça y est c'est vraiment j'essaie de lui faire un massage chaque 2 heures massage en fait circulaire dans le sens de l'aiguille d'une montre en fait نديروا لها par jour parce que حبستهم enfin كنت ناخذهم juste après l'accouchement d'ailleurs même pour les personnes qui vont bientôt accoucher ou là un conseil والله غير ما كاش كيما les tisanes prenez des tisanes تاع زريعه تاع البسباس تاع الكمون تاع حبه حلاوه et tout c'est grave ما تقدرش تيماجيني شحال عاونوني en fait surtout مع la césarienne يا يما j'ai pas envie de نخلعكم ولا mais والله prenez des tisanes. انا dernièrement ça fait 10 jours j'ai repris des tisanes يعني ناخذ هذيك gaz collant. J'ai oublié la marque mais en tout cas là je prends 2 par jour et je lui donne pas avant que نعطيلها les tisanes le médecin قالت لي حبسي لها les tisanes ليها قالت لي خديهم انتيا puisque نردحها donc automatiquement يجوزوا في الحليب et c'est génial je vous jure والله c'est sinon côté produits soins هاد العفايس je vais دوك نوريكم en fait واش راني نستعمل comme produit باش نبدلها باش نغسلها et tout les couches les crèmes l'huile et tout donc نوريهم لكم dans la marque Johnson Baby. D'ailleurs la dernière fois il y a plusieurs abonnés qui m'ont recommandé en fait l'huile هذه تاع Johnson Baby ou savon aussi تاع Johnson Baby. قلت لكم بلي انا j'évite d'utiliser le maximum تاع les lingettes نستعملهم كي حاشاكم كنت في كاكا ديكو نحي لها كامل هذاك لو سوربلي بلي لانجات ابري نغسل لها فات بلوغون وصابون ونشف لها بيان مسبيطه سي تري امبورطون كو تنشفوا بيان ابري ما تغسلوا que ce soit ليكم ولا même pour les bébés et en fait j'aime trop donc voilà je vais vous montrer دوكا les produits. ما كنتش على بالي عم بالي عندهم جو غير pour enfants et ben عندهم une gamme qui est adaptée spécialement pour les newborns donc pour les nouveau-nés. عندهم اسمها cotton touch et c'est trop cute en fait. عندهم une gamme adaptée pour les bébés كاين pour les enfants. Coucou, alors je voulais vous dire merci pour tous vos retours, vos messages concernant les stories des جزور قلت دايره توتو عندي j'adore نلعب بشعرها كي ترقد même si عندها شويه هكا شعيرات مي معليش. bref qu'est-ce que je voulais vous dire. Je reçois énormément de messages de futures mamans surtout. Un conseil que je vous donne, والله croyez-moi, les bébés نتوما اللي تجيريوهم ماشي هما اللي يجيريوكم. c'est vrai que c'est fatigant, c'est épuisant parfois. انا وحده نتقلق نتنرفا ماشي genre des personnes اللي تتقلق facilement تنرفا facilement ماشي تنرفا en fait من داك on est tellement fatigué la fatigue هذيك le manque de sommeil الجوع من داك ما ناكلش ما نقدرش ناكل en fait j'ai pas le temps de manger et du coup نتقلق. mais il faut vraiment s'armer de patience et كما قلت لكم نتوما اللي تجريوهم ماشي هما اللي يجريوكم. انا avant كانوا يقولوا لي على حاجه الاولى شي كما تسمعوش les autres كل وحده et son expérience. انا ماذا بيا كل وحده فيكم دير sa propre expérience. c'est vrai que c'est bien d'avoir des conseils هكا منا ومنا mais c'est bien aussi d'avoir sa propre expérience. تشريش لي سوسات الغاليين دوك ما تشدهمش نتوما اللي ديسيديو سي با ما تعرفش نتوما اللي تعرفوا هي ما تعرفش هي تتبع برك هذا ما كان. donc moi personnellement j'ai commencé à lui donner en fait
le lait artificiel, mais je lui donne un seul biberon le soir. Ça dépend من داك ما نمدلهاش ولا ما نكذبش عليكم من داك ما نمدلهاش من داك نمدلها. Ça dépend خطره كيفاش كاين شوفوا لي ستوري تاع اليوم محين يكونوا طوال لا غالب بدي صافي ما درتش. دوك كيما قلت لكم biberon avant شديتو نورمال. biberon Soavinex شديتو نورمال. La sucette Soavinex تشدها نورمال. Le lait normal. Elle passe du biberon au sein normal. D'ailleurs dès que je lui donne un biberon et après le biberon elle demande le sein. En fait elle prend aussi le sein. Donc tout le monde est décidé aussi puis pas elle. Voilà, et c'est aussi la même chose pour les produits en fait. Avant كنت نستعمل des lingettes qui coûtent hyper cher 1200 دينار. maintenant وليت نستعمل des lingettes تاع بيمبيز اللي ماشي كامل غاليين واللي ما يهراوها ما والو. par contre نغسل لها après c'est ça c'est que نمسح لها. c'est vrai que نمسح لها بلي lingettes mais نعاود نغسل لها بالصابون ونشف لها bien et tout. il faut en fait لازم توما et pareil عرقاد en fait عندها une routine précise. انا جي انستوري لا روتين هذه avant كنت نتيري برك انا كنت مبحره وهي كانت مبحره وكنا ما تفهموش هكا دوكا ولينا نتناسقوا. دونك كيما قلت لكم فوالا درت لها une routine et moi je m'adapte à elle s'adapte à moi aussi. Je la fais dormir tout le temps dans sa chambre. Elle ne dort jamais dans ma chambre. Elle dort tout le temps dans sa chambre في النهار. في الليل نرقدها في بيتها ونديها لبيتي. mais المهم c'est que l'endormissement il se fait dans sa chambre et le réveil ça dépend. mais généralement il se fait vraiment dans sa chambre. دابا نحب اني حابه تشفى على لي كولور تشفى على لي مeubles تشفى باسكو لو كان توالف لي بيتي donc تكبر شويه c'est foutu. je sais qu'elle voudra pas quitter ma chambre et moi j'ai pas envie j'ai vraiment pas envie مادابيا توالف بيتها تولي ترقد في بيتها après rapidement ماشي حتى تولي في عمرها 3 سنين ولا 4. donc كيما قلت لكم je sais que c'est pas facile. انا كي كنت enceinte c'est vrai que je suis كنت نقول لكم بلي انا مادابيا لو كان نصيب 6 mois à 6 mois ça y est خلاص نخليها ترقد وحدها في بيتها. donc je sais pas ce que je le ferai à 6 mois ou plus tard. Je sais qu'il y a des mamans qui l'ont fait, je sais qu'il y a des mamans qui le font et je sais qu'il y en a d'autres qui veulent pas le faire. Pour eux c'est impossible en fait. ils يخلوا leur bébé يرقد وحده في بيتو. je veux dire même هكا je parle pas de maintenant c'est sûr que non, surtout le soir. mais في النهار نخليها في بيتها. désolée كلش la sieste tout vraiment tout. mais في الليل non. donc كما قلت لكم et je sais qu'il y a des mamans qui veulent pas. donc كل واحد وكيفاه. on n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour on est là juste pour partager. هذه هي. bref انا جو لاس نضط نحط ديجا قعدت بزاف عندي. سي با بيان دوك توالف ما نحبش كي توالف en fait. à tout à l'heure.